हेलो हाय नमस्कार वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसंतु आज जीवा दुर्गा पूजा बुलिबा तने कुआड जीवा तने कुआड जीवा आसो सबरा खुशी रे बाहर छी जीवा बोली की तेरे किछि कथा सुनु नाही धन्ना धन्ना जीबे बे नम करते जीबा कौन आनियो मन करते जाउछ धन्ना जीबे बे कौन आनियो देखी पारे गेट पड़ी आम बर्तमान छिड़ा गाड़ी धन ए गाड़ी देखुचे धन गाड़ी देखुच तमर एमती गाड़ी किनिया कि किए किनिया तमें किनिया धन कौन कौच किए पड़ेला देन केते समय वेट कला परे एबे गेट खोलिला एबे हम जाउछु देखि पारुथिबे केते भीड़ हेछि मार्केट पूरा भीड़ अच्छे सुंदर भाव सजा मस्त लगुच ओम कंडक कंडक कुंडली गुरुफा गुरुकस करेवाल गुरु प्रकार शास्त्रेण सकेल जय स्वाहा उदरावरा साधनेव प्रत्यगुरुव सहिताय ओम कंडक कंडक कुंडली गुरुफा गुरुकस करेवाल गुरु प्रकार शास्त्रेण सकेल स्वाहा उदरावरा साधनेव प्रत्यगुरुव सहिताय ओम कंडक देखि पारछे केते बड़ मूर्ति रे बना हेछि दुर्गा पूजा देखि पारछे मां को केते सुंदर भाव रे सजा हेछि दुर्गा मां स्वाहा दुर्गांकर बहुत गहली लगे पाखरे कखार बड़ी पड़े सुंदर भाव सजा ଏବେ ବି ବାହାରୁଛୁ ଭିଡ଼ ବି
ବାହାରିବୁ ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେ ଖାଇବ ଏବେ। ଦେଖି ନେଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାକୁ। ଧନର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣା ହେଲା। ଧନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନିଅ। କୋଉଟା କୋଉଟା? ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ। ତମର ତିନିଟା, ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ। ଧନ ତିନିଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରି ନେଇଛି। ମତେ ବି ଗୋଟେ ଦେଲା। ଦେଲା ମତେ ଗୋଟେ ସେ। ଧନ କଣ ଖାଉଛ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ? ଧନ କଣ ଖାଉଛ? ମତେ ଟିକେ ଦିଅନି। ଦବନି? ତମେ ଏକା ଖାଇବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୀନା ବଜାର। ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ବୁଲିକି ଆସିବା। ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରି ପଡ଼ିଛି। ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଖାଇବୁ କି? ମନା କରୁଛି ଖାଇବନି। ବେଲୁନ ନେବ ବୋଲି କେମିତି ହଉଛି? ବେଲୁନ ନେବ? ପୁରା କାଳୀ ପୂଜା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବ ନା ବଡ ହାପଟେ। ଏଇ ବଡ ହାପ। ଦେଖିକି ଡରୁ ନାହିଁ। ବଡ ରାମଦୋଳି ବି ପଡିଛି। ଗୋଟିଏ କିଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଅନମୋଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ମଜା